بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی مزید مضبوطی پر اتفاق کیا ہے۔ تمام شعبوں میں پاک سعودی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا عزم دہرایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی جانب سے مستقل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ ون آن ون ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے خطے کی ترقی کے لیے سی پیک پر بھی بات چیت کی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سیاسی، معاشی، تجارتی، دفاعی، سیکیورٹی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری بڑھانے پر بھی خصوصی زور دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے گرین سعودی عرب اور گرین مشرق وسطیٰ کے اقدامات کو سراہا ہے۔ ولی عہد کے ویژن اور 10 بلین پری سونامی پروگرام کو آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے تو وزیر اعظم نے پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات پر سعودی قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم نے ولی عہد محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد میں ون آن ون ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی صورتحال سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستانی وفد کے اعزاز میں شاہی دیوان میں عشائیہ بھی دیا۔ وزیر اعظم عمران خان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے، عمرہ بھی ادا کریں گے۔ سیکریٹری جنرل OIC سے بھی اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم جدہ میں پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سعودی عرب پہنچنے پر فالحانہ استقبال۔ ایئرپورٹ پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے خوش آمدید کہا۔ شاہی دیوان پہنچنے پر سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم کا دوبارہ خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ون آن ون ملاقات بھی ہوئی جس میں دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے اعزاز میں شاہی دیوان میں عشائیہ بھی دیا گیا۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم ہوٹل پہنچے جہاں پاکستانی سفیر بلال اکبر اور سعودی سفیر نواف المالکی نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم اپنے 3 روزہ دورے کے دوران روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے، عمرہ بھی ادا کریں گے اور اپنے دورے کے دوران سیکریٹری جنرل OIC اور جدہ میں پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کی کامیاب سفارتکاری، پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی تعلقات مضبوط سے مضبوط تر۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے کپتان پرعزم۔ وزیر اعظم عمران خان اور ولی عہد محمد بن سلمان کی سربراہی میں وفود کی سطح پر اہم مذاکرات ہوئے۔ جدہ میں دونوں ممالک کے درمیان متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے قیام سے متعلق دونوں ممالک میں معاہدہ طے پا گیا۔ دونوں ممالک میں سزا یافتہ مجرمان کے تبادلے کے حوالے سے بھی معاہدے ہوئے۔ جرائم کے خلاف دونوں ملکوں میں تعاون کے معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے۔ دونوں ممالک میں ماحولیات کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ بھی طے پا گیا۔ توانائی منصوبے کے حوالے سے فریم ورک ایگریمنٹ اور منشیات کی سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ورکرز ریکروٹمنٹ اور میڈیا کے شعبے میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ دورہ سعودی عرب انتہائی سود مند رہا۔ 5 اہم معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی سعودی ولی عہد سے ایک اسمال گروپ بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں افغان امن عمل سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، یہ کہیے گا کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس دورہ سعودی عرب میں اور کن کن معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں؟ 5 معاہدوں پہ دستخط ہوئے ہیں۔ ایک معاہدہ ہے جو کراؤن پرنس نے خود سائن کیا، وزیر اعظم نے خود سائن کیا، اور وہ ہے ہمارا ہائی لیول کوآرڈینیشن کنسلٹیشن کاؤنسل کا، جس میں ہم نے مختلف فیلڈز میں آگے
किस तरह बढ़ना है, एक हमने स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म इन प्लेस कर दिया है और वो उन दोनों ने दस्तखत किया। उसके अलावा 4 मुआहदे और थे, 2 मुआहदे थे जो हमारे मिनिस्टर इंटीरियर शेख रशीद साहब ने जिन पर दस्तखत किए। एक उस पे था जो हमारा जो कन्विक्टेड पर्सन्स हैं उनके बारे में, और दूसरा जो है वो कॉम्बैटिंग क्राइम उस सिलसिले में। 2 मुआहदों पर मैंने दस्तखत किया। एक मुआहदा था जिसपे है नारकोटिक्स के साथ हमने कैसे इसको काउंटर करना है, कैसे डील करना है, और दूसरा $500 मिलियन का एक सऊदी फंड की इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान में, जो कि इस्तेमाल होगा पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, और वाटर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी बेहतर मैनेजमेंट के लिए। तो ये 5 मुआहदे हुए। इसके साथ साथ डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई और फिर एक स्मॉल ग्रुप मीटिंग भी हुई जिसमें वजीर आजम, मैं और आर्मी चीफ, हम तीनों ने क्राउन प्रिंस और उनकी टीम से मुलाकात की, जिस पर बड़ी खुलकर बातें हुई, बहुत मुफीद बातें हुई, जिसपे खित्ते की सूरत हाल, अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस, जो साउथ एशिया की पीस एंड सिक्योरिटी की सूरत हाल है। शाह साहब, ईरान सऊदी अरब मुज़ाकरात भी एक बड़ा अहम मौजू है, इस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल हुई। मेरी जो सऊदी वजीर खारजा हैं, उस डेलीगेशन लेवल और स्मॉल ग्रुप मीटिंग के बाद रात को लेट नाइट मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, तफसीली मुलाकात थी, जिसपे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद थे, हमारे सफीर मौजूद थे, उनकी टीम मौजूद थी, और उन्होंने मुझे जो ताज़ा सूरत हाल है उस पर एतमाद में लिया, जो पेशरफ्त है, जो एक नया एक कदम एक आउटरीच की गई है, उस पर एतमाद में लिया। एक खुश आइंद डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ने हमेशा ये ख्वाहिश की है कि उम्मा के जितने ममालिक हैं आपस में रब्त हो, आपस में भाईचारा हो, और अगर कोई गलत फहमियाँ हैं तो वो दूर हों। शाह साहब, एक और बात कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिछले दिनों ये बात भी की कि OIC एक मजबूत प्लेटफॉर्म है जहाँ से आगाज़ होना चाहिए इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए, वहाँ से इक़दाम करने चाहिए। तो इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई, क्योंकि OIC की उनके साथ भी मीटिंग होगी आज वज़ीर आज़म की? जी गुफ्तगू हुई। जो स्मॉल ग्रुप मीटिंग है उसमें ये मामला उठाया गया, वज़ीर आज़म ने जिक्र किया, मैंने जिक्र किया, और उन्होंने बड़ी फराख दिली से इस चीज़ को सुना, समझा और उसकी अहमियत से इत्तफाक किया। उसके बाद मेरी जो वज़ीर खारजा से मीटिंग हुई इस मौजू पर, मैंने उन्हें एतमाद में लिया। मैंने उनसे बताया कि जो इंडोनेशिया की वज़ीर खारजा से मेरी इस मौजू पे गुफ्तगू हुई है, जो ईरान के वज़ीर खारजा से मेरी गुफ्तगू हुई है, जो तुर्की के वज़ीर खारजा से मेरी गुफ्तगू हुई है, और हमने आगे कैसे बढ़ना है। तो जो अब सीनियर लेवल डेलीगेशन आएगा इसके मजीद खादोहाल उस पर हम तय करेंगे, और पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है कि इस मौजू से और इस चैलेंज से नमर्द आजमा होने के लिए हमें एक यकजा, एक उम्मा को यकजा करना है, और OIC का प्लेटफॉर्म एक मुनासिब प्लेटफॉर्म है, यकजबा होकर आगे बढ़ना है। और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि इसकी तरफ जो हमने पेशरफ्त का आगाज किया था नियामी में, जो मैंने करारदाद पेश की थी, जो मुत्तफिका तौर पर OIC के प्लेटफॉर्म से मंजूर की गई, उसको बुनियाद बनाते हुए, उसका सहारा लेते हुए हम इंशाअल्लाह आइंदा आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब के हवाले से डिटेल्स हमसे शेयर कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारत में 7 किलो नेचुरल यूरेनियम तहवील में लिए जाने की इत्तलात पर पाकिस्तान को तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत में 7 किलो यूरेनियम एक गैर मजाज शख्स से तहवील में लिया गया है, जो बाइस से तशवीश है। नेचुरल यूरेनियम गैर मजाज शख्स से तहवील में लिए जाने पर कई सवालात ने जन्म लिया है। एटमी मवाद की हिफाजत तमाम ममालिक की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। एटमी मवाद भारत में एक आम शख्स से मिलना अचंभे की बात है। भारतीय हुकाम मामले की जामे तहकीकात कराएं, तहकीकात कराई जाए। भारी मिकदार में एटमी मवाद रियासती कंट्रोल से बाहर कैसे निकला, भारतीय हुकाम इन वजूहात की निशानदही करे जिनके बायस नेचुरल यूरेनियम चोरी हुआ।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि शहबाज शरीफ को FIA हुकाम ने कतर रवानगी से रोक दिया। ऑपोजिशन लीडर अदालती फैसला FIA हुकाम को दिखाते रहे, जिसमें एक बार बाहर जाने की इजाजत देते हुए गैर मुल्की फ्लाइट का नंबर भी दर्ज था, जबकि FIA समेत मुतालिका इदारों को हिदायत भी जारी की गई थी। ताहम PNI लिस्ट में नाम होने की वजह से FIA ने उन्हें निजी एयरलाइन से ऑफलोड कर दिया। परवाज के उड़ान भरने तक शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और फिर वापस घर चलते बने। शहबाज शरीफ को इमिग्रेशन हुकाम की इजाजत न मिलने पर निजी एयरलाइन ने ऑफलोड कर दिया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कतर रवानगी के लिए लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पहुंचे तो निजी एयरलाइन हुकाम ने बोर्डिंग पास जारी किया, जिसके बाद FIA हुकाम ने शहबाज शरीफ को इमिग्रेशन काउंटर पर रोक दिया। शहबाज शरीफ ने FIA हुकाम को अदालती अहकामात भी दिखाए। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ भी FIA हुकाम को अदालती अहकामात के बारे में बताते रहे, जबकि मरियम औरंगजेब भी मौजूद थीं। will not stop the petitioner for one-time visit to the UK from 8 to 3 for his medical checkup as per his personal commitment made before this court. शहबाज शरीफ को PNI लिस्ट में नाम होने की वजह से रोका गया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में शहबाज शरीफ को एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई थी। फैसले में शहबाज शरीफ की गैर मुल्की एयरलाइन का नंबर भी दर्ज था और FIA समेत मुताल्लिका इदारों को हिदायत जारी की गई थी। शहबाज शरीफ तैयारे की उड़ान भरने तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, छोटे लोग जब बड़ी कुर्सियों पर मुसल्लत होते हैं तो यही होता है जो आज लाहौर में हुआ। शहबाज शरीफ ने अदालत से इजाज़त ली थी, जिसकी खिलाफ वर्जी की गई। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, अदालतों के हुक्म की अदम तामील खुली तौहीन अदालत है। शहबाज शरीफ साहब ने इजाजत ली थी, जिसकी खिलाफ वर्जी की गई है, इसका जवाब देना पड़ेगा। छोटे लोग जब बड़ी कुर्सियों पर मुसल्लत होते हैं तो यही होता है जो आज हुआ है, लेकिन इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घबराने का वक्त अब इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों का आ गया है। इसलिए ये इन छोटी हरकतों के ऊपर उतर आए हैं। इससे शहबाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में नहीं था। नैब सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी वो इस्तदा मंजूर नहीं की। नैब और न्याजी का जो पुल है, जिसका नाम शहजाद अकबर है, उसने कोशिश की कि ये नाम ब्लैक लिस्ट में डले। ब्लैक लिस्ट में भी नाम ना डल सका, पर्सन्स नॉट इन लिस्ट के नाम से। वो एक ओछा हथकंडा है, एक गैर कानूनी एक लिस्ट है, जिसके अंदर नाम डाल के वक्ती तौर पे किसी को रोका जा सकता है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना DG FIA का इख्तियार है। शहबाज शरीफ के वकला ने अदालती फैसले पर ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने की दरख्वास्त नहीं की। सिर्फ ज़बानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती। हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.